Berita basang ke semua bala kita ke serulan bulan kami Pak Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban hari itu hari 4 19 hari bulan 11 bulan aku Sami Ipat. Semua sekolah sekondari SMK ngau asrama sekolah bak ke Endang Bisik di Lawas agi dibuka nitiah ke penyampau serta oleh halain pihak sekolah jam ke dia tu. Sapit Menteri Pelajar Muslimin Yahya madah kenakak ke dia tu penyampau sekolah sekondari ke Endang Bisik ianya antara 68 nyentuk ke 85%, lalu asrama ianya antara 68.5 nyentuk ke 92%. Muslimin Madah Kopis Menteri Pelajar KPM sudah nyedia ke 4 buah sekolah sekondari di Lawas, ianya SMK Lawas, SMK Merapuk, SMK Terusan ngau SMK Sundar. Hari penyampaunya 3 buah sekolah Bisik Disikap Palan Alain Biak Bermalam. Semua sekolahnya dibuka siti sesi, lalu semua biak bak sekolah sekondari oleh pelajar ngolantang, laban sekolah tu akan dibuka nitiah ke kapasiti ke Endang Bisik. Yang maksud kerja tu bak sesi bertanya saud bak Aum Dewan Rakyat Sari Tadi. Nyalai Muslimin Madah Kebedah Bisik minta Nur ngaka sekolah sekondari kebaru di Lawas jam ke dia tu yang kaum ngaka SMK Long Semado. Pemutus sekali ke gaka tau kendak ngaka sekolahnya dan nitiah ke pansiak bak kaya pemayuh nebiak ti belajar hari tahun 2017 yang untuk ke 2019. Nanti semak Bisik minta KPM dekat berjalai katur kepatut pasal perkaranya. Sarawak dekat berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang bak genap kanandur kelebih haki di menua pesisir. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan madah ketuk dikenal nentu ke orang di menua pesisir disedia ke infrastruktur tip menyana setipak ngau pemansang menua. Datuk Amar Awan Tengah madah kemayuh bengkah projek pemansang infrastruktur benua di pejalai ke penguntung semua rakyat. Tuk nyengkaum nyururi jalai tebian tasik ngagak batan jalai ngau ngagak jematan. Ia maksud kerja kutu bak pengawal nyerah ke surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri ngau cek pampas tanah di Belaka ngagai 181 ikut menerima di kapit ngau 55 ikut ari kandang Batarjang. Lebih RM1 juta agih belanja diungkup kena ke infrastruktur bak Kampung Kuap. Chairman Majlis Perbandaran Padawan MPP Loh Kia Chiang madah ke projek pemansang infrastruktur tu nyengkaum ngakak Jalai Alun, Batang Jalai, Parit ngau Lampu Jalai. Loh Kia Chiang madah kagih belanjanya diberi ngagai MPP kapan parlimen ngau adun sitaknya. Jalai yang minta orang ke dia bak kanan nurnya majak berkempung ngambil projek pemansang oleh diperjalai ke ngau lancar serta merik penguntung ngagai semua orang. Yang maksud kerja kutu dah pengawal lica pasal projek pemansang ngau ngabas projek bak Kampung Kuap Batu 10 Jalai Kuching Serian. Yang madah keperintah ngembuan agih belanja ti cukup kena ngemansang ke hasil ari industri yang kaum minyak ngau gas, hidrogen ngau metanol, lalu hasil ari industrinya megak dekat diberi pulai baru ngagai rakyat baka projek rakyat. Loh Kia Chiang madah hasil ari untung industrinya megak mantuk perintah Sarawak jalai kemaih bengkah program dikena ngemansang ke menua ngagai tikas ke tinggi aki. Sarawak bisik 8 kes baru COVID-19 hari itu ngujung ke kes positif di menua tu mangkai 1053 itu kes. Penerang hari Komiti Penjaga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke 6 hari kesnya direkod ke di Kuching ngau 2 di Miri. JPBN madah kedua itik kes di Miri hanya sikok laki kenampun pelajar bak Universiti ti baru pulai ari Kuala Lumpur. Kes tu pulai ke Sarawak ngenak bilun ke Miri kena 8 dari bulan 11 lalu dah di kuarantin 14 hari bak palan kuarantin. Tajak pihak kes tu nadengayan ke tanda kena rampit COVID-19. Kes ke 1047 hanya sikok Indo ari menua tempu ti dipersa ke Tegal Bisik Kaul ngau kes ke 987 hanya menyadik empu ti ditetap ke positif sebedau tu. Sedua itu dia serumah, lalu dah diasuh kuarantin serta nadai gembuan tanda kena rampit. Kelimpah renadai kalau nemuai raun tau kengagai palan tikala alai COVID-19 berampit di menua tu. Lalu 6 itik kes di Kuching hanya hasil hari nyidik kaul rapat ngagai kes positif COVID-19 ti diripot kari kluster besi. Kes 1048 nyentuk ke 1053 hanya diri sebilik ti dia serumah ngau kaul rapat ngagai kes ke 1043 ngau 1044. Semua
kesnya nang peranak menua tumpu, enyak sidak yas bilik, yang kaum apai, indai, menyadik ngau anak menyadik, angge kes ke 1043, ngau 1044. Sidak tu sikok laki ngau 5 induk, ke bumur antara 2, nyentuk ke 56 tahun. Lalu semua sidak tu dah dipasuk ngage wat pengasingan Hospital Besar Sarawak. Pengawak nyidik kau rapat ngage kes demegak benung cakah di Pejalai ke. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Freeview kita. Mayu penerang ke baru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemayang ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, Ofis Statistik Malaysia menua Sarawak dekatnya dia ke kaunter ngakai Malaysia Mayu terdekat ngulih ke invitation code ngau ngisi e-census. Director ya Dayang Rozana Abang Hassan bak sepengkah penerang badah ke kaunternya dekat dibuka berengkah hari Sarituk nyentuk ke 21 bulan 12 dolar. Kaunternya dibuka berlabuh hari pukul 8.30 pagi untuk ke pukul 4.30 lemai ni tiang hari, lalu tutup kena hari 6, hari Minggu ngau Pemisi Besar. Banci 2020 rengat ke terubah ngena e-census ke dibuka barunya nang setipak ngau pengawak ngitung tubuh ngau Perumahan Malaysia tau ke Banci 2020 di Pejalai ke baru. Nitiah ke penerang ke diterima nak ke 17 bulan 11 tu 270,000 ikut rakyat di benua tu udah dibanci ianya 9.7% dari penyampau rakyat Sarawak di Manggai 2.8 juta ikut. Nyak lain Mensia Mayu patut bambil oleh hari banci renggat ke terubah di dilanjar kendur ngisi e-census ngambil oleh nyeliah kari bertemu mua. Mensia Mayu maka dilalau seruran itiah ke SOP kudah ditetap ke Ofis Menteri Pengerai Malaysia dikena nakang pengelekai COVID-19. Penerang ke siliat atau bertanya ke bilik operasi banci Ofis Statistik Malaysia menua Sarawak kena umur 082 203 994 atau ke 082 230 604. Hospital Besar Sarawak HUS minta Malaysia Mayu ngikak diri sebilik ke waris sikok laki ke umur 78 tahun tiba diperubat ke bak HUS. Penerang hari HUS madah ke laki itu ke bernama Poh Kiat Singh bunuh diperubat ke bak wad medical 5 HUS. Poh Kiat Singh tiba bangsa Cina ditemu orang lemik tulang bak muar rumah kedai ngimbai Jalai Padungan Kuching kena 16 hari bulan 11 tadi. Dekat nemu penerang ke Silia, Malaysia Mayu tahu ke orang tik ngelala laki itu tahu telefon ngakai pemesai kerja sosial perubat Nurul Lain Pujang kena umur 082 276 756. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak merambu dekat ngatur program di lokasi dikena ngawal Mensia Mayu dengan program Juh Berambih 8 RTM Muka. Program Juh Berambih 8 RTM Muka tu meri penguntung akan Mensia Mayu kelebih lagi di menua pesisir kelimpah hari ngangkat ke RTM nyadi stesen ke Berguna Bendar dorong natai ke penerang berkaul ngau main asal dagang temuai ngau pupur Reban Bangsa di Sarawak. Program tu dekat diatur di Belawai, ngau muka, kena 17 nyentuk ke 23 hari bulan 11 tu. Kelimpah dia kena ngawul Mensia Mayu, tik rindu mendiang ke RTM. Program tu muka besik mandang ke program bukai, tidak keluar ke RTM, baka juh bermukun, berkelala ngau pengeluar program radio RTM, ngau jiran sekampung. Selipat ngau kaya menua jam ke dia tu, ke benung tapik ngau pengelekai COVID-19, cara program juh berambih muka besik berubah, yang nak cara kalai rekrut programnya ditabur ke bak jam ngau stesen kodah tetap ke. Lebih sejuta ikut orang berkenaan ke internet udah download aplikasi RTM Mobile. Kita tahu medak? TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sport. My Click. Ukainya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ninga 20 bengkas stesen radio. Semua tu ke kita. Download me aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai, RTM Mobile, seruran engau kita. RTM Mobile di mana jua?
Di Kuching, sikut nembiak laki kemai motosikal berbadi nyawa bak sebengkah penusah jalan alun ngimbai Jalai Pustaka Demalam. Kepala Opis Pemansik Ngau Penerit Adat Trafik IPK Sarawak Superintendent Alexon Naga cabut madah ke bak penusah kenyadi urung pukul 7 lemanya Fazrul Shah Abdul Halik ke berumur 18 tahun dalam perjalanan menuju ke Gita. Diriput ke ngelantak sebuah kereta 4-wheel drive tidak mukai-mukai tamak ke simpan Jalai muak ke kanan. Ketegal tinglantak keretanya ngujung ke laki tu balat bakal bak palak serta ditetapkan adai bak palan penusah tu nyadi. Tajak pihak orang kemai ngau nepan kereta 4-wheel drive-nya nadai apa nama. Kes tu dekat dipansik nitih ke Seksyen 41, Braket 1 Undang-Undang Pengangkut Jalai tahun 1987. Berita tadi ngujung ke Aiban kita ke lemai itu. Terus nyaga diri impu titih ke SOP dikena nagang penglekai penyakit COVID-19. Ngau tu aku samipat madah ke diri. Mupuk dulu.